Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en swahili. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Christ Equality Foundation. Œuvre évangélique internationale. Ensemble avec le Dr Jacques Mutombo, ministre de l'Évangile éternel, vous propose de suivre cette présente rubrique pour votre édification spirituelle. Tous les enseignements du Dr Jacques Mutombo sont disponibles sur christequality.com/jacquesmutombo.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. To pambolinkolo wasali biso Kongolo na poka oyo to kalilo banai awafanya neema mangali wale kupata neno yake esengwazali awafura esengwazalaka mutu na tuni soki esengwazali nauliza kama soka je dois acclamer très fort le Seigneur kama kwa kwako tutakupiga vigelegele la parole c'est une personne bali neno ni mtu la joie c'est une personne furaha ni mtu biso totunaka te esengo ezali ezalaka eloko te ezalaka ne mutu ashi adresse furaha kwako adresse furaha kwako totangi nanu babiblia na biso tukasoma ndani ya mabiblia yetu tozwi Genèse 38 Mwanzo sura ya 38 tozwi à partir à verset 1 tanja mshahara ya kwanza kokita mukie. tashuka kidogo. À ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères ule wakati Yuda akaenda mbali na ndugu yake et se retira vers un homme d'Adilam akaenda kwa mtu kwa Adulam nommé Hiram. mwenye jina ya Ira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen ule Yuda akiona binti wa Mkanaana mmoja nommé Shua. jina lake Shua. Il a pris pour femme et alla vers elle. Akamchukua saa mke na akaenda kwake. Elle devint enceinte Akachukua mimba et enfanta un fils akazaa mtoto mwanaume qu'elle appela Er. akamwita Elle devint encore enceinte akachukua tena mimba et enfanta un fils akapata qu'elle mtoto appela Onan. akamwita Onan. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Shelah. Akazaa tena mwingine mtoto mwenye jina Judas Shela. était à Zip quand elle enfantait. Yuda alikuwa kule kuzifa wakati alizala. Judas prit pour elle son premier-né une femme nommée Tamar. Yuda akachukua kutoka kwanza mke mwenye jina Tamar. Premier-né de Judas mtoto wa kwanza Yuda était méchant aux yeux de l'Éternel. alikuwa mbaya kwa macho ya milele. Et l'Éternel le fit mourir. Milele akamuua. Alors Judas dit à Onan, na Yuda akamwambia Onan, va vers la femme de ton frère. Uende kwa bibi ya Prends-la comme beau frère. Umubebe saa Et suscite une postérité à ton frère. na upate lamusha kizazi ndio ndugu yako. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, naona mwenye kujua sima kizazi kila kitakuwa chake s'essuya à terre alikuwa anajichafusha hapa lorsqu'elle alla vers la femme de son frère wakati anaanza kwenda kwa mke wa ndugu afin de yake ne pas donner de postérité à son frère. vile ashimupe uzao ya ndugu yake. Ce qu'il faisait depuis à l'Éternel, Ila alikuwa anafanya kufurahisha milele, qu'il le fit aussi mourir. akamua naye tena. Alors Judas dit à Tamar, Na Yuda akamwambia Tamar, sa belle-fille, ule bibi ya mtoto wake, demeure veuve dans la maison de ton père ubakie mjana mnyumba jusqu'à wako ce que Shelah mon fils soit grand. na pale Shela mwana wangu atakomea. Il parlait ainsi Alikuwa anasema vile dans la crainte que Shelah ne mourit. amuboga sima Shela naye akawa kufa Comme son frère, sana ndugu yake. Tamar s'en alla et elle habite dans la maison de son père. Na Tamar akienda kuketi mnyumba babake. Tozui Genèse Tukamata tena 49. sura ya 49. Tozui à partir ya verset nango 8 tutabeba kusheria ya mnane kokita mukie. tunashua kidogo. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Yuda utapata heshima kutoka kwa ndugu Ta yako. main sera sur la nuque de tes ennemis. Mkono kutoka kwa shiwa wa bibi bako. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Batoto wa baba yako batainama kwa macho yako. Judas est un jeune lion.
Yuda ni mtoto wa simba. Tu reviens du carnage, mon fils. Unatoka Il ploie les genoux, il se couche comme un lion. Na anakuja Comme il lion qui le fera lever. Sasa simba mwanamke nani atamlamusha? Les sceptres ne s'éloigneront point de Juda, Bakora itina bana Yuda. ni les bâtons souverains d'entre ses pieds, Ata bakora wafale mguu yake. jusqu'à ce que vienne le Shiloh, Na pale Shilo atakuja. et que le peuple lui obéisse. Vile mataifa yote ipate kumtii. Deutéronome 33. Kumbukumbu la Torati sura ya 34. Verset 7. Shairi ya 7. Voici sur Juda ce qu'il dit. Nasema Yuda inasema. Écoute, ô Éternel, la voix de Juda, Sikia wa milele sauti ya Yuda. et ramène-le vers son peuple. Na umrudishe taifa yako. Que ses mains soient puissantes, Na mikono yake ikuwe ya nguvu. et que tu lui sois en aide contre ses ennemis. Na umsaidie wakati na kumaanisha waadui wake. Tobondeli, Seigneur Dieu de grâce, te rendons encore grâce ce soir. Merci pour l'angolo na yo salibiso na pokwa oyo to kaliloba na yo. Merci nengo sankisiso nengo soso mo sa sankisarabane na sena mapapu na ye. Merci nengo mebiso kola mesa o chebilo ko mibale li papembe pe vinyo. Li papembe suninzo to no vinyo makila. To li asunito me la makila to so bomoi, to telemele ngwanyo so satana. Pamola mapoto kotanga to bondeli bona komo de Yesu Kristo. Amen. Amen. To pese Kristo mbote na komo de Yesu Kristo. Tunasalia kanisa mjia mwa Yesu Kristo. Te remercier Nkolo asali biso grâce encore ce soir. Tunapigia Bwana asante bila tufate na neema magharibi ya leo. Oyo andimi kosangisa biso pour écouter sa parole. Ula napenda tuchangishe bila pato shia sauti yake. Pe oyo apesi biso occasion ya kozala liboso na bino. Anatupa wakati ili tupate shimamu macho yetu. Et topesi sous merci na évangéliste Johnson. Vile tunampigia asante Evangelist Johnson. Ye oyo amoni mwa ngolu na kati na biso andimi ete tozala liboso na bino toteya bino liloba na Nzambe. Ula rona neema ndani mwetu anapenda tushimamu macho yetu na tumie. Pe topesi merci na basali nyonso pe na église mobimba. Vile pia watu wote wanafanya kazi ndani ya kanisa hii. Obondimi koyoka biso na pokwa na lelo. Mnapenda tushikia jioni ya leo. Lelo ezali introduction ya enseignement na biso sur Juda et Tamar. Leo nijifungue kama mafundisho yule ya Yuda na Tamar. Juda toyebi malamu azali 4e fils ya Jacob. Na Yuda tunajua mzuri mtoto wa 4 wa Yakobo. Et mwasi moko Tamar azali bokilo na ye. Na mke mwa Tamar alikuwa ni mtoto bibi wa mtoto wake. Pourquoi toche lisolo ya Juda na Tamar? Beka nini mzungumzo ya Yuda na Tamar? Parce que ezali na eloko moko elekana ki entre bango mibale. Alikuwa maneno ikutana mkatikati wa wawili. Eloko wana nde ezali ko intéresser biso par rapport ya parole de Dieu. Na ile ndio kwa faida kwetu kufuatana na neno la Mungu. Lokola tomoni eloko wana na Bible, Na vile tunaona maneno Biblia, en tout cas tomoni ke eloko toko lekisa ngo bongo te. tunasema ana kitu tapisha bila hapana. Parce que écriture ezali koloba, toute l'écriture est inspirée de Dieu. Wanasema andiko yote inasumia kwa roho. Utile pour enseigner, pour instruire, pour convaincre. Ya faida ya kufundisha, kunyorosha na kuhakikishia. Lokola ezali écriture, Na vile ni maandiko. na kati nango il y a l'inspiration. Na ndani yayo unakuwa kusoma kwa roho. Parce que biso na évangile tolobaka te ka inspiration ezalaka monene koleka l'écriture te. Na shie makutano tuseme nani kusoma kwa roho unakutia maandiko hapana. Parce que il faut quoi yemba mabe. Na ifoko alipa mbaya. Il faut quoi yemba que l'inspiration c'est le monde de Dieu est plus fort que les écritures. Anasema kusoma kwa roho inakuwa ulimwengu wa Mungu inapita maandiko. Voilà pourquoi bazana ba erreur rebelle parce que balongoli ba écriture. Alikuwa maana banakuwa na makosa mingi bila natosha maandiko. Inspiration nyo se fait à la verset. Kusoma kote kwa roho unapaswa kuwa na Sans qui inspiration ezangi verset ça vient tout droit de l'enfer. kama kusoma kwa roho hakuna na maandiko unatokea ngena. Voilà pourquoi les frères disent que non, l'écriture na kati écriture il y a l'inspiration. Ni kwa watu wasema ndani ya maandiko kuna kwa kusoma kwa roho. Utile pour enseigner. Ya faida ndio kufundisha. Ça veut dire na scène il y a Juda et Tamar tokozwa makambo ebele instruction makambo ebele tokozwa na kati enseignement tokozwa makambo ebele na kati balakasi du Seigneur. Ni kusema maneno ifanyika mkati ya Yuda tutapata maneno mingi ya mafundisho. Voilà pourquoi toute kotanga na Genèse 38. Ni kwa maana tunasema Mwanzo 38. Écriture le bien de Juda s'éloigna de ses frères. Maandiko yanasema Yuda alienda mbali na wandugu yake. Ça dit Juda zalaki au milieu de ses frères. Yuda alikuwa mkatikati ya wandugu. Il s'éloigna, Akienda mbali, accueilli chez Adilam. anaenda kwa Adulama. Kuna na pays na mboka Adilamite. Anakule mumuji wa ndugu wa Adulam. Na mboka ya Bakaneneyen. Mumuji wa watu wa Kanana. Etango akomi kuna azwaki mwasi.
na kula anaenda anachukua mke. Tango azwi mwasi aboti na eba na misatu. Wakati anachukua mke anazaa watoto 3. Ornan na Shela. Onan na Shela. Na sima ya kobota na basi misatu wana. Kisha kupata watoto 3. Yenda zwilaki mwana na ye ya mobali. Mwasi c'est très important parce que mwasi mobali moi qui ne komilu que la mwasi teme c'est le père mutapesa qui mwasi. C'est très important. Arenda chakula mtoto wa kwanza bibi. Yende amemeli ye mwasi ali bala mwasi huyu. Aliera mteli mke sasa uoe mke huyu. Me bafanda ki na mobali wana baboti na ye mwasi mwana te parce que mwasi wana eza na kombo ya Tamar. Na alikana na yule mke asizala ilikuwa ni jina la mke jina yake ni Tamar. Et au moment moko azalaki méchant aux yeux de l'Éternel. Wakati na era alikuwa mbaya kwa macho ya milele. Nzambe abomie. Mungu alimuua. Lokola Nzambe abomie. Mungu alimuua. Écriture lobi. Andiko nasema. Nani Jida ayebisi Ornan. Na Yuda anamwambia Onana, kende kobimana mwasi ya ndeko na yo. Wende uchukue mke wa ndugu yako. Po okitana na po posterité ya ndeko na yo ebunga te. Vile kizazi cha ndugu wako kisipotee. Tango akei. Wakati alienda. Akomi na ndeko na ye. Anafika kule kwa ule mke. Akomi na mwasi ndeko na ye. Anafika ule mke wa ndugu yake. Tango akomi. Wakati anafika kule. Akomi kobimana ye. Na anaanza kutoka. Mwasi iye akwesi semence na ye na mabele olie abwaka na kati ya mwasi. Anaanza kambeka ke inje pale aweka ndani ya mke. Elo kwa nesepelisa kinzabete Nzamba bomie. Ile maneno akifashe Mungu anamuua. Nakobanga Jida nakobanga tali Shela. Na Yuda mukongopa wakati anaona Shela zaina mwana mke. Shela kwa mtoto. Aibisi Tamara lobi zonge pa bapanga na yo. Anamwambia Tamara rudi kwa wazazi yako. Demere veuve kuna. Bakia mjane kule. Ozela kino Shela bokola. Tuna wakati Shela atakomea. Shela kola. Shela akomea. Apoya kupesa Shela e place ya Tamar de père que Shela pe akokufa. Alikatala mgalia Shela Tamar anaanza kuomba sema Shela naye atakufa. Na bazi na kacha marche na biso to kokota histoire parce que deuxième phase ezalinde Jida abimina Tamar. Ana mwendo yetu tutangalia ile hatua pili kwani mule hatua pili Yuda atatoka na Tamar. Mais ya mboto linaki nano lelo to pesa forme Jida zanani. Na leo ya kwanza sasa utoneshe mfano Yuda ni nani? Jida zali 4e fils ya Jacob. Yuda ni mtoto wa 4 wa Yakobo. Parce que en réalité Jacob abandaki kobota na mwasi liboso ezalaki Lea na Genèse 29. Alikuwa anazala mtoto na mke wa kwanza njake kwa ni Lea. Tanga bani kobota na Lea. Wanazala na Lea. L'écriture dit andiko nasema aboti na Lea mwana liboso. Anazala na Lea mtoto wa kwanza. Oyo eza Ruben. Anakuwa Ruben. Aboti na Lea mwana mibale. Anazala mtoto wa pili. Oyo ezali Simeon. Anakuwa Simeon. Aboti na Lea mwana misatu. Anazala na Lea mtoto wa tatu. Oyo ezali Levi. Anakuwa Lewi. Tango azobota na basi wana na bana tango Jacob azobota na Lea bana misato azalaki kaka na ndako ya Jacob. Est-ce que malamu? Wakati Yakobo alikuwa anazala na wale bibi yake alikuwa nyumba ya Laban. Jacob. C'est-à-dire Jacob azalaki na ndako moko na Lea banda bana wana misato. Bana bibi bote nyumba moja ya Lea. Mais tango aboti 4e oiza Jida. Anazala wa ina na Yuda. Jacob akoka suko fana na ndako wana te. Na Yakobo ashika tena mule nyumba. Efalaka bima. Ifala toki. Oko bima na ena ndaku. Na mtoka mu nyumba. Azokende kozwa mwana ya musala ya Rachel. Anenda beba mfanyakazi wa Racheli. Est-ce que malamu? Umepata mzuri? Est-ce que malamu? Umepata mzuri? Mwana na musala ezali Bila. Na mfanyakazi kile kwa ni Bila. Ake kozwa Bila. Anachukua Bila. Alingi olandanga olanda malamu awa demarche tozosala. Ça veut dire Jacob na ndako ya Lea munyumba ya Lea ezali j'ai Dieu dans la maison de Israël. Ni Mungu munyumba ya Israeli. Parce que Nzambe tango azali na ndako ya Israël. Wakati kwa Israeli abotela bango bana misatu. Anazana watoto 3. Bana misatu ezali Ruben, Levi, Simeon, Levi. Na watoto wa Ruben, Simeon na Lewi. C'est la loi, ni sheria, les prophètes wanabii et les psaumes.
na nyimbo. Mais tango Juda zoya le 4e. Wakati Yuda kwa wa ine. Parce que Juda n'a qu'à changer destination ya père. Ani ye Yuda atapindula namna kutembea. Tango Juda zoya, le père ne restera plus en Israël. Na baba atajeza na Israeli. Il va quitter Israël pour aller chez les nations. Inafaa toka Israeli ende kwa mataifa. Ça dit mutozo ça la changement des alines de Juda. Na ule anafaa mabadiliko ni Yuda. Ça dit Juda c'est le Seigneur Jésus. C'est Yuda ni wale Esprit. Arrivé à Jésus de sala que Nzamba quitter Israël aye pas ya ba nation. Na kufika kwa Yesu ndio fasi Mungu atoa Israeli ende kwa mataifa. Est-ce que madame? Parce que cette femme servante par rapport à Léa azalaki une femme ya basse classe. Afatana Léa alikuwa ni mke wa chini. Alaki mwanzo azalaki tina. Asiwe na faida. Parce qu'en réalité la grâce ezalaki pona yete. Na kweli neema ilikuwa juu yake hapana. Soki mobala zokota na ndako ne c'est par la grâce. Ana kama mwana kama nyumba yake ni cha neema. Azozo la madame? Ça veut dire biso comme bila. Na shesa bila Une servante. Wafanya kazi. Parce qu'en réalité biso ba nation par rapport à Israël nous étions comme des servantes. Na shie mataifa fatana Israeli kwa sababu wafanya kazi. Tozali ko la basio bazanga tina. Kwa sababu wanamke basho faida. Souvenez-vous. Mukumbukieni. Parce que notre frère Abraham avanda na Sarah na Kana pendant 10 ans. Ndugu wetu Abraham alikana na Sara mumuji ya Kanaan mu miaka 10. Parce que notre évangile est tambola kande na écriture. Kwa ni injili yetu inatembea na maandiko. Dana malam. Ulipata vizuri. Abraham avanda na Sarah 10 ans na Kana. Na Abraham alikana na Sara mumuji ya Kanaan miaka 10. Oh Kana zalaki na mwana na ya musala na kombo ya kisi mwana na musalo nani Agar. Na Sara alikuwa anafanya kazi yake alikuwa ni Agar. Agar azaki mwana musala ya Sara. Agar alikuwa mfanya kazi wa Sara. Bafani ne 10 ans na Kana abota kate. Walikana miaka 10 mungana. Abraham azalaki incapable ya kopesa Sara mwana. Na Abraham alikuwa na uwezo kana Sara mtoto. Mais tangu 10 ans ekoki. Wakati miaka 10 nenea. Écriture dit ceci. Ndio nasema. Sara ayebisi Abraham. Sara anamwambia Abraham. Bima na servante na ngai. Upate kwenda kwa mfanyakazi wangu. Obota na ye mwana. Uzana na mtoto. Na logique. Mufugona inaki. Mwasi akabaka mobali te. Muke ashongozake muma hapana. Ça veut dire tango Sara zokaba mobali ba Agar. Wakati ye Sara akana muma wake kwa Agar. À d'autres termes, Agar Sara zo bengana Abraham na ndako na ikwa kene kovana na ndako ya Agar. Mumsemi sema ye Sara anafukuza Abraham nyumba yake ile nyumba mtu. Oh Sara c'est Israël. Sara Israeli. Agar est ba nation. Na Agar na kwa mataifa. Parce qu'elle est égyptienne. Alikuwa ni wa Misri. Est-ce que ngala? Unapata? Par rapport à Galates 4. Ufatana Galatia sura ya 4. Balobelaka Agar est Israël. Nasema Agar ni Israeli. Mo Sinai wana Paul mutaote ya bongo. Mulima Sinai ni Paulo alikuwa na ubiri. Alobelaka Sarah Jérusalem d'en-haut. Nasema Sara alikuwa Yerusalemu ya Mungu. Est-ce que ngala? L'esprit est dans Paul. Ile roho inakuwa na Paulo. Il y a quoi interpréter les écritures. C'est le même esprit pour les autres 4 nabiso. Ni roho moja moja kwa ndani yetu. Ce qui Paul amona ki Agar Israël. Kama Paulo aliona Agar. Amona ki Sarah Jérusalem. Anaona Sara Yerusalemu. Akosité. Ashilande. Est-ce que madame? Biso petozo mona Sarah comme Israël par rapport à temps. Na shida mwana Sara sa Israeli fatana wakati. Tango azofana na Abraham pendant 10 ans, les 10 ans c'est les 10 paroles de la loi. Wakati alikana na Sara miaka 10 ni ile masauti 10 ya sheria. C'est tanyo ya loi. Wakati ya sheria. Abraham qui est l'image de Dieu. Abraham anakuwa picha Mungu. Atikala ki kopesa Sara mwana te. Simupe Sara mtoto. Est-ce que là c'est-à-dire après 10 années, il faut Sarah bengana ye. Inafaa Sara amfukuze. Aya kokoti sa na ndako ya Agar. Amweke kunyumba Agar. Oh par rapport à Genèse 23. Kufuatana na Mwanzo sura ya Abraham azalaka le prince. Na Abraham anakuwa ni mfalme. Est-ce que madame? Abraham azalaka le prince. Na Abraham anakuwa mfalme. Oh le prince c'est le roi. Na mtoto mfalme anakuwa ni mfalme. Asadi Sarah azalaka reine. Mzee Sara anakuwa ni mke wa mfalme. Est-ce que madame? Unaipata? Est-ce que madame? C'est-à-dire Sarah azalaka reine. Sara anakuwa malkia. Agar aza servante. Agar anakuwa mfanyakazi.
eloko ezanga nango tina na imani kitu cha sio faida. Est-ce malam tango yazo benga na ye Na wakati anamfukuza ayebisi kende kobota na Sara et na Agar. En réalité tozokota balongo na Matthieu 21 nipate kama matazo yake ya magumbi na moto. Le royaume kolongo epai na bino Ufalme toka kwenu ekokende epai ya bato mosusu nenda kwa wengine bakobotisa yango mbuma na batapata tunda. parce que le royaume tango eza epai ya Sara ebotaki mbuma te. Wakati mfano kwa Sara haikutoshe tunda. C'est ça Israël oyo a manifestaki l'incrédulité. Israeli anaonesha kutokuamini. Mais tango royaume ezolongwa na Israël ezo epai na biso banation Wakati mfano toka kwa Israeli kwa shika mataifa parce que Agar c'est l'égyptienne kwani Agana kwa Misri oyo lumière ezolongwa na tante ya Sara ezoya na tante ya Agar na kule nuru inatoka muhema Sara kuna nde Agar akozwa zemi ani kule Agana atachukua mimba akobota mwana moko na Abraham. atazaa mtoto mmoja na Abraham. Soki asili kobota mwana moko na Abraham Atazaa mtoto mmoja na Abraham. akotikala libela na ndako ya Agar te. Atabakia lote mimba Agana. Il retournera chez Sarah Atarudia kwa Sara. et na Sarah pa kobota ne mwana moko. Na yeye Sara naye atazaa mtoto mmoja. Wale zotalisa Inaonyesha la grâce oyo ekosila epai na biso ile neema itisha kwetu. et Israël aussi bénéficie aussi de la grâce Israeli atapata na neema ye pa kozwa mwana moko. na yeye atapata mtoto mmoja. Tozokala malamu Atapata mzuri. tozokala malamu Atapata mzuri. pour avancer. Mtoto. Ok, ça veut dire tozosimba kolakisa ke Tunaonyesha sema Abraham c'est Dieu lui-même Abraham ni Mungu mwenyewe. aye epai na biso banation Anakuwa shiko mataifa. ti lelo selon la prophétie Leo kufatana na unabii. Abraham azali ne pas Agar Na Abraham anakuwa pa kwa Agana. nana soki epa Sara te. Alibana uliza kwa Sara. Agar oyo azalaki servante Na ule Agana kwa mfanyakazi. lelo ye pa komi reine Na leo anakuwa parce que malkia. roi pa ye epai na ye. Anakuwa ni mfalme anaenda. Biso tozalaki inutile Na shetu kwa mashofa lelo tokomi na valeur. Na leo tunapata bei. Mpona nini roi aza epai na biso Ni mfano kwa kwetu. roi abali biso vert Mfalme anatuoa. apesi biso semence Anatupa mbeko. na minute oyo Sara aza isolé Ani hapa sana anaika pesa. azali privé na grâce. Anashikwa leo. Voilà pourquoi écriture alobi na Osée chapitre 3 Ni kule maandiko sio Hosea sura ya 3. verset nango 4 hein? Usharia Israël restera longtemps sans roi. Sasa Israeli takia muda mrefu bila mfalme. C'est-à-dire Israël qui est Sarah yenda azali atikali longtemps sans le mari. Na Israeli yeye wakia mashiku mingi bila bwana. Biso nde lelo tozana mobali. Na shie leo tutakuwa na mume. Agar oyo azali komona Abraham na musika. Na Agana anaanza kuona mume na mbali. Azali komona Abraham moya kopusa na pembeni ezate. Na nama kumjongea karibu haikui. Parce que écriture zo ba les frères pour que nous étions privés na droit ya cité à Israël. Maandiko nasema atakuwa na madaraka kuja mumuji. Nous étions privés de Dieu. À ce temps-là tozalaki na Nzambe te. Nzambe azalaki na Israël. Biso komona na Nzambe na musika. Lelo mobali wana lelo azali pa na biso. Asiwanga malamu. Et lelo azolala na biso tozovana na esika moko. Azozoka na malamu. Nanga très bien la démarche tozokele nango. Donc tozo expliquer que Judas c'est Bila. Bila azozwa de grâce et plutôt Jacob c'est Bila. Bila azozwa de grâce parce que Jacob c'est le soleil. C'est-à-dire le soleil bandi ko se lever et place à Léa. Ezokende nde ko se coucher et place à Bila. Et aujourd'hui le soleil est chez nous. Parce que ce soleil doit nous donner la vie. Et pas ya Bila akobota neka kabana mibale la nanga très bien. Parce que loko soko talengo ekomema yo mbala moko et place ya Juda et place à Bakananéen. Parce que Juda na mwaso ya balaki liboso. Abotane bana misato. Parce que bana misato na bazalaki incapable ya kope sa vie. Mais tango ye pa Tamar. Na Tamar abotine bana mibale. Asko na malamu. Parce que mwaso ya liboso yo
le Juda zo bibana zo botane bana misato ezalaka nde Israël. Na ule mke wa kwanza ule Yuda alikuwa anakuwa naye akobotane bana misato bakozala incapable ya produire la vie. Na Tanzania batoto tatu watakuwa na uwezo leta uzima. Parce que ces trois enfants représentent la loi, les prophètes et les psaumes. Na watoto tatu wanaisha sheria, wanabii na nyimbo. Mais tango Juda zo yakokutana na bila Juda ko ya comme quatrième personne. Parce que bana na misato ezalaka la loi, les prophètes et les psaumes, Juda a la position ya quatrième pour la délivrance. C'est-à-dire azoyande ko délivrer Tamar. Ali wakati ye Yuda na wapata na Tamar na wasa wa ine wa kuacha watoke wote tatu. Asozoka na malamu. Wakata mzuri. Asozoka na malamu. Ça veut dire c'est Tamar et c'est Bila qui est dans la joie parce que botineka bana mibale. Na ye ni anakuwa ni Bila na mfura anazala watoto wawili. Amen église. Amen. Le jour de la prophétie ya Juda. Na mashiku ya unabii wa Yuda. Jacob tangazo réunir bana na epuka pambola bango. Yakobo wakati kusanyisha watoto kwa wabariki. Azota la Juda. Wakati mwangalia Yuda. Alors Juda, tu recevras les hommages de tes frères. Na Yuda utapokea heshima kutoka ndugu yako. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Watoto ya baba yako watainama kwa macho yako. Ça veut dire Juda azali na ba frère, azali pe na ba fils ya tata na ye. Na Yuda wana wandugu na watoto ya baba yake. Ba frère na ye bakopese ba hommage. Bandugu yake watamdara heshima. Ba fils ya tata na ye bakose prosterner liboso na ye. Na watoto baba yake watina kuinama kwa macho yake. Juda est un jeune lion. Yuda ni mtoto wa simba. Azouta na carnage. Anatoka kula nyama. Est-ce que madame? Et Jacob a continué koloba ke les bâtons souverains ile bakora ya ufalme ekolongwa na maboko ya Juda te haitatoa mikono ya Yuda jusqu'à ce que bakoloba Shilo aya. Na pale tasema Shilo akuje. Ça veut dire Juda zalaka na bâton. Sema Yuda na bakora. Bâton wana bapesi promesse que ekolongwa na maboko na ye te. Baleta malaka sema le bakora kama atatoa mikono yake. Ekotika la kaka na maboko na ye. Takia kwa mikono mwake. Jusqu'à ce que bakoloba Shilo aya. Na pale nasema Shilo akuje. Oh Shilo c'est tout un roi. Na Shilo ni mfalme mjini. Là on parle de règne millénaire. Wanasema mfalme ya mashiku 1000. Donc ça veut dire les bâtons resteront dans la main de Juda jusqu'à ce que la royauté sera établie. Na pale ataweka ufalme. Est-ce que vous avez malade? Amen. Amen. Jacob atali Juda anamwangalia Yuda apesi lisakoli. Anamwangalia unabii. Yuda ba frère nae ba frère ne bako pese ba hommage. Asema ndugu yako watakupa heshima. Et bana ya tata nae bako se prosterner liboso nae. Na badoto babako batenda kuinama kumacho yako. Tozui écriture moko. Tabia maandiko na 2 Rois 18. Mwafano wa pili sura ya 18. Tozui 2 Rois 18. Tukamata Wafalme wa pili. Tozui à partir ya verset nango. Tutaanza kusherehekea 1 à 2. Ya kwanza kufika sherehe. Même à 3. Atako ya 3. Et puis tu vas autant verset 5. Na tutasoma ni sherehe ya 5. La 3e année d'Osée, na mwaka ya 13 ya Hosea, fils d'Ela, roi d'Israël, mtoto wa Ela mfalme wa Israeli, Ézéchias, fils d'Akaz, roi de Juda, régna. Ezekias mtoto wa Akazi mfalme wa Yuda alikuwa anatawala. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi. Alikuwa na miaka 25. Il régna 29 ans en Jérusalem. Akatawala miaka 26. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. Na mama yake alikuwa ni binti wa Zakaria. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, akafanya kunyoroka kwa macho ya milele, entièrement comme avait fait David son père. Mpaka vile baba yake Daudi alifanya naye. Verset 5. Na shairi ya 5. Il mit sa confiance à l'Éternel, le le Dieu d'Israël. Mungu wa Israeli. Et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui, na wote wafalme wa Yuda walikuwa kisha yeye, ou qui le précédait, na wale walimtangulia, il n'y en a eu point de semblable à lui. Akuya mfana hata mmoja. Bazolobela Ezekias tango akomi roi. Na hapa wasema neno Ezekias wakati kwa mfalme. Tango Ezekias akomi roi, wakati Ezekias kwa mfalme, écriture ezola kisake, maandiko yanaonyesha asalaki malamu kolandisa matata na ye David. Asa alifanya mema kufuatana na babake Daudi. Parce qu'en réalité David azalaki référence. Kwani mubia kweli Daudi ya batu nyonso yo basalaka malamu. Ya watu wote walikuwa wanafanya vizuri. Et Jeroboam, na Yeroboam azalaka aussi référence. Na kwa yake akiangalia ya batu nyonso yo basalaka mabe. Ya watu wote wanafanya mbaya. Parce que
Tango Israël ezaki na mobimba nango nyonso. wakati Israeli kwa yote akueneana. Écriture ezotalisa ete c'est David qui était la lumière. Abanasema ni Daudi alikuwa nuru. Et là David il était l'homme selon le cœur de Dieu. Na yeye alikuwa ni mtu kufuatana na roho ya Mungu. C'est David qui marcha dans la lumière de la loi. Ni yeye alitembea munuru ya sheria. Parce que je vous dis la vérité, ba acte nyonso David abanausa les aïna ba acte prophétique. Na ananiambia kweli tendo de Daudi alikuwa anafanya ilikuwa ni tendo. Voilà pourquoi Nzamba kokai ko condamner David dès que David péché. Alikomana Mungu asiwezi kuhukumu Daudi sasa alikuwa anafanya dhambi hapana. Est-ce balam? Parce que David azalaki un homme puissant. Alikuwa ni Daudi alikuwa mtu wa uwezo. Un homme qui était capable de tout faire. Alikuwa na uwezo wa kufanya yote. Voilà pourquoi makamnyoso David abanaye ko sala Nzamba za mbona ngweze kama malamu. Alikomana yote Daudi alikuwa anafanya Mungu alikuwa anaona kwa Be mata omoni mwana ya Bartieba ya liboso akufi. hata na mtoto wa Bathsheba kwanza anakufa. Na péché oyo David asalaki po azwaki mwasi airi. Amule dhambi Daudi alifanya achukua mke wa huyu. Nzamba bomi cet enfant. Na mwana wale mtoto Aye kopesa mwana ya mibalo ezali petit frère na Salomo. analeta mtoto wa pili anakuwa mdogo yake nje yake Salomo. Ça veut dire Dieu avait agréé ce mariage là. Alisema Mungu alikubali ile ndoa. Zabali ngaki nde apesa enseignement na kati. Ali Mungu alipenda ile mafundisho. Mwana oyo Bartieba bota asumukate asala mabemo kote. Na ule mtoto Bathsheba alizala asifanye dhambi asifanye kubata mmoja. Mutu a péché ezalaka David na mwasi na Bartieba. Ni ule afanya dhambi Daudi na mke wake Bathsheba. Sadi soki Nzambe alingaka frapper falaka frapper David na Bartieba. Na Mungu apenda apige alipasika Daudi na mke wake. Mais Nzambe a épargné David na Bartieba. Na Mungu alipusha Daudi na Bathsheba. Akikoboma mwana azalaki na ye innocent. Anaenda kuwa mtoto ashikwe na mambo. Mwana akometa na ye ata péché te. Na ule asifanye hata dhambi hata mmoja. Parce que cet enfant ezalaka nde Jésus. Na ule mtoto analala ni Yesu. Lui il est mort à cause de notre péché frère. Na yeye anakufa njoo dhambi yetu. Il n'avait pas commis le péché frère. Yeye asifanye dhambi. Azalaki na tali subu moko te. Asifanye dhambi moja. Mais Dieu l'a frappé Mungu alimpika pour que David na Bartieba batikala na bomoi. ile Daudi na Bathsheba wakena Na sima ye kopesa ye petit frère eza Salomo. na kisha analeta mtoto wake alikuwa Salomo. Na sima ya liwa ya grand frère. Kisha kufa kwa mkubwa. Petit frère atongela Nzambe temple. Na mdogo atekee Mungu hekalu. Oh Salomo ici c'est le Saint-Esprit frère. Hapa Solomoni anakuwa ni Roho Na Mtakatifu. sima ya liwa ya Jésus. Kisha kufa kwa Yesu Salomon qui est le Saint-Esprit doit construire le temple. na Sulemani anakuwa Roho Mtakatifu anapaswa kujenga hekalu. Parce que jusqu'aujourd'hui, depuis le jour de la Pentecôte, Na kufika leo tangu jusqu'aujourd'hui, Moutou Azotonga temple, Zalagande Salomon frère. na mtu ambaye anajenga hekalu anakuwa ni Sulemani. Asolanga malam. Unapata Asolanga malam. Ça veut dire David azalaki na makambo ebelo nkola azali ko dessiner na kati na ye. na yeye Daudi alikuwa maneno mingi Mungu anafatula ndani yake. Voilà pourquoi Kwa maana na tango David azalaki roi en Israël, wakati Daudi alikuwa mfalme wa Israeli il était la lumière. alikuwa ni nuru. Et tango Salomon a péché, Wakati Sulemani anatenda dhambi akei kosambela ba femme étrangère. anaenda kuomba nyungu wa wale Parce que loko wana eza rappel ite ya munene nazo kanga liboke wana na olekango frère. ile inakuwa ni kitu kinene ya mafundisho ndeka ile kuti pembeni. Parce que Salomon azwi basi ya bapaya nyonso Na Yesu oyo azwaki anakamata wabibi wakagiwa. azima Nzambe na bango nyonso Anabeba ba Mungu wao wote akenda kosambela bango likolo ya ngomba. anaenda kubaomba yule mlima. Ndeske akenda koofrir le parfum. Anaenda kuleta kutoa manukato. Dieu a dit nakoboma nakopanza Israël était na Salomon étant kaza vivant. Ase wakati Sulemani kwa mjima Mr. Kona serviteur nanga David. Njoo mtumishi Mais nakosala yango na sima ya kufa na ye. na ataifanya wakati atakufa. Etango David Salomon akufi. Wakati Sulemani akufa, Mwana na ye Roboam azwi pouvoir. mtoto wake Rehoboamu anachukua madaraka. Ende na boma wana Nzambe aki kokabola Israël na biteni mibale na nzela ya prophète Ashija. Ani kwa maana Israeli Mungu aligawanya Israeli pande mbili kupitia nabii yake Achija. Deux parties Juda na Benjamin bakomi na tribu moko babengi tribu ya Juda. Na Yuda na Benjamin wanakuwa na ufalme mmoja ndio ufalme wa Yuda. 10 tribus on babengi la tribu d'Israël. Na hii makabila 10 ndio On babengi la royaume d'Israël. ufalme wa Israeli. Ça veut dire kuna nde ezalaki capitale Samarie. Ni kule kulikuwa mji mkuu anaitwa Samaria. Na Juda capitale ezali Jérusalem. Na Yuda mji mkuu anaitwa Yerusalemu. Est-ce que voilà la madame? Unapata mzuri? OK.
kuna na Samarie roi oyo arenyaki kuna premier roi ya Israël ezalaka Jéroboam. Le premier roi oyo abandaki korégner na Juda c'était Roboam. Sikoyo na Juda soki mutu nyonso asali makambo kolandisama atamboli malamu aux yeux de l'Éternel, le roi bazobenga ye balobi asali kolandisa matata na ye David. Tika kolala s'il vous plaît. Mais oyo nyonso pe azotambola mabe na idolâtrie bazoloba ke atamboli kolandisa matata na ye Jéroboam. C'est-à-dire Jéroboam azali référence ya mabe, David azali référence ya malamu. Nde lelo pe na doctrine frère, tu es référence comme qui? David ou Jéroboam? Parce que Jéroboam asalaki ba veau d'or apekisi les enfants d'Israël bakende lisusu na Jérusalem était là où il y avait le temple, là où il y avait l'arche de l'alliance. Abimo kende sukuna te bino nyoso bo babotikala na Samarie na sali babikoko na ngabo bana ko adora ngwa. Na Yeroboam anafanya wa ngombe wa dhahabu, anasema mbakie huko kusini na ku Yerusalemu ngombe mpaka hapa. Est-ce que ça veut dire ceux qui t'ont eu monté à sauter, t'ont eu enseignement d'ailleurs, ceux qui t'ont eu l'ité à Nezabopeto. En tout cas, Zotambola entièrement comme son père David. Ceux qui t'ont eu monté, il était à la balaki de Belé. Azotambola Nzakola Nzamatata naye Jéroboam. Oh, Jéroboam, c'est le faux prophète. C'est le faux roi qui est l'antichrist. David, c'est le vrai prophète, c'est la lumière qui est Jésus. Oh, na David des années enseignement à l'apôtre. Ça dit, celui qui a monté à l'autorité correctement, n'a pas Pierre, n'a pas Jacques, n'a pas Paul. Ça dit, à taboli entièrement comme son père David. Celui qui a monté à l'autorité doctrine, kolatsa basere ba pantalon ba mèche ba plante ba biloko wana nyoso tozo vefe to comprendre que oyo Jéroboam anakona maisha banamuke mampantalo waneka mameke ose uyu anabali Yeroboam. Amen. Ça dit faut en référence parce que ba motuna de qui est-il fils? Na unapasha wala kiangalisho ndio unapasha kulisema wewe unakuwa mtoto wa Yoza mwana ya nani? Unakuwa mtoto wa nani? Oza mwana ya David, oza mwana ya Jéroboam. Unakuwa mtoto wa Daudi wala parce que tel père tel fils. Wale mtoto wote wanaona. So oza na semence ya tata no eza mabe ko bibaka ya mabe. Na kama mbeko babako mbaya. So oza na semence ya tata no eza ya malamu ya bibaka ya malamu. Na kana kwa mbeko mzuri babako toloka ba mzuri. So tomoni mote ya tuti kabasi batea. Na kama tunamubira acha wana. Azopesa nzela na basi. Aleta njia kwa namuki. Couple pastoral. De la bonne moi affiche mo eza liboso wananda kwa dago mo eza liboso. Ce n'est pas la maison de Dieu, c'est la maison du dagon. C'est diabolique, bâtir couple pastoral. On nous qui pas bantoma couple pastoral les arrêter. Ça dit ça bataille bazo pe qui sabatuma qui à Jérusalem était là où il y a l'arche de l'alliance. Bilo motika la cacao. Bilo motika la cacao. L'idée à Dieu c'est ça bantoma des bilo motika la cacao. Bon qui à Jérusalem était. Oh, dans Jérusalem, c'est là où il y avait la gloire de Dieu, frère. Dans Jérusalem, là où il y avait l'autel éthéré qui était descendu sur la montagne de Sinaï. Là, Jérusalem, c'est là où il y avait la présence de Dieu. Parce que Jéroboam, c'est qui n'a pas prêtre naïe. A fabriqué ma taille naïe. Parce qu'il n'a référence à Aroté. Ba prêtre naye batumbela kayembeka batosaka onyoso ya koloba na wakowani wake wanakuwa na doa banaleta sadaka barafata yote kwa nasema que le Seigneur vous bénisse. Voilà pourquoi la Bible dit que notre frère Ézéchias atamolisamaki kolandisama tata naye David alitembea kufuatana na baba yake Daudi alongoli baoli nyonso
alitosha mafasi yote ya juu, bahotel nyonso ya mbindo madhabahu yote ya sanamu oyo tata na ye atikaka na ile baba yake aliacha, akwisi yango nyonso anayangusha yote. Bible lobi Biblia nasema ezali ata na roi moko te ya Juda asa kwa mfalme wa Yuda oyo azali lokola Ezekias, ule kosa Ezekias, baoyo baye après ye na bale alikuwa kisha yeye, na bao baye avant ye, na bale alimtangulia, eza ata na roi moko te akokani na ye. hakuna hata mfalme mmoja na Ça veut dire Ezekias alekaki baroi nyonso na Israel, Ezekias alikuwa wafalme wote, na bao bayaki avant ye na bale alikuwa mbele yake, na bao baye après ye, alikuwa kisha yeye, mutu akokani na ye aza te frère. hakuna wala anamfana. Oh Ezekias, oh, c'est le Seigneur Jésus frère. Na hii fashi ni Bwana Yesu Kristo. Est-ce que on a malade? Napata mzuri. Yende frère. Yeye ndugu. Bao nyonso bayaki avant ye, Wale bota na bao nyonso baye après ye, mutu akokani na aza te. hakuna wala mfana. Oh, roi nyonso bayaki avant, Wafalme wote wako mbele. ce sont des prophètes. Ni wanabii. Baprophète nyonso bayaki avant Jésus, Wanabii wote wako mbele ya Yesu. eza bazali na ta ya loi. Ni wakati ya sheria. Prophète ata moko te akokani na ye. Hakuna hata nabii mmoja. Bao baye après ye, ce sont les apôtres. Wala alikuwa kisha yeye na wale wa mtume. Apôtre ata moko te yaki après ye, Hakuna mtume mmoja alikuwa kisha. aza lokola Jésus. Unafanana na Yesu. Est-ce que on a malade? Unipata? Eliko loba ndenge nini? Unasema nini? Ezala bao bayaki avant ye. Wewe pale alikuwa mbele yake. Référence na bango ezali Ezekias. Angalia ukiapo ni Ezekiel. Baoyo baye après ye, Wala alikuwa kisha yeye. référence na bango ezali Ezekias. Angalia ukiapo ni Ezekiel. Sabi nyonso ezali lié na Ezekias. Na yote ina. Voilà pourquoi Ézéchias, comme il vient de la tribu de Juda, Angalia Ezekiel zote kabila Yuda. yende Juda solo. Yeye anakuwa Yuda. Oyo ba frère na ye bakopesa ye ba hommage. Na ule bandugu yake atampa Ba heshima. frère na ye ce sont des prophètes. Na wandugu yake ni Ba prophète nyonso adoration na bango ezali Jésus. na wanabii wote mabudu yao ni Bango nyonso ba prophétisa Jésus. na wote walitabiri Yesu. Ba frère na ye, bana ya tata na ye, Watoto baba yake o ba ye na sima na ye, wanaenda kwa kisha yeye. bako se prosterner liboso na ye. Watainama Ce sont les apôtres. ni wa mitume. Amen. Amen. Tous les apôtres Wanabii wa mtume wote bako annoncer kaka Jésus. watapasha Yesu. Parce que nous disons que l'adoration c'est l'offrande. Na tunasema kuabudu ni sadaka. Adoration ezalaka nde offrande. Kuabudu ni sadaka. Ndenge nazoteya bo je suis en train d'adorer Dieu. Aliina ubiri na kuabudu Mungu. Parce que adoration ezalaka ke ye kaka mosusu lokola ye aza te. Na kuabudu sio ni para yeye hakuna. Parce que na baécriture nyonso il faut tobimisa kaka Yesu. na yeye mandilo yote na Na litere na biso toza na prophète mosusu te. na mahubiri tu nabii mwingine. Parce que évangile éternel ezalaka na lider te. Na yo injili milele kana na Mungu kwa Lider ya évangile éternel ezalaka le Seigneur Jésus. wakokoza injili ni Bwana Yesu Kristo. Amen. 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 Na évangile éternel Injili milele oyende référence na biso ni yeye na kiangalia te aza motel lokola batei nyonso. anakuwa mhubiri Mais soki aya ava lokola père tokorespecte père, na ikangaza baba tumoshia oyo aza lokola aîné tokorespecte aîné, na mzala kwa oyo mpe aza leki tokorespecte leki. na mdogo Naza référence te ana kiangalia oyende amemeli biso message te. Le message c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi évangile éternel etombolaka Yesu etombolaka motu mosusu te frère. aiwe mtu mwingine Azwana malamu na bao bayaki baprophète na bao baye na nsima bango nyonso unité de mesure na bango c'est le Seigneur Jésus. kwanza ni Yesu Kristo. Amen. Voilà pourquoi l'évangile ata moté lelo akufi Ni kwa maana mwenye tangu anakufa tokoregrete te hata huzunika bado. tokokumisa nzambe ake kopema, mais le Saint-Esprit continue à travailler. Na wote lakini Sérénité ebungi te frère. Oyo lokola motei na biso akufi ake na liteya nyonso nzambe atiki koloba te, nzambe atiki koloba te. Dieu continue à parler parce que Paul bakufa, Pierre bakufa, mais aujourd'hui nous parlons frère. Soki lelo Pierre aseku ya yawa akozwa pe eloko. aliyeka kufa na kuya pata pata yeye mambo yake. Paul iteyake Jida mouvement prophétique au Pierre ayebaki yango te frère. Ni makuzo wa nabii Petro ashijue. Sarah azwi mobala kabie ndenge Israel abengani Yesu akepa ba étranger. Paul ayebi yango te Na frère. yeye Sara anafukuza Soki aseku akozwa pe eloko. na yake kuvuka. Voilà pourquoi tozoloba ke centre ya makambo nyonso eza te le véritable Jida qui est le Seigneur Jésus. Na tunasema kiangalio cha Est-ce qu'on a malade? Ezala ba prophète, ezala ba apôtre, bango nyonso bazoteyaka mutu moko. wote wanabiri mtu mmoja. Est-ce qu'on a malade?
Les prophètes ont annoncé Jésus. Les apôtres aussi ont annoncé Jésus. Voilà pourquoi voilà pourquoi le chemin Jésus, le chemin Emmaüs, il prêchait que Jésus. Jésus le chemin Emmaüs a été un moutou moussousouté. Parce que Jésus le chemin Emmaüs, tant que disciples c'était le temps de la loi, le prophète et le psaume. Les agitants à la loi, le prophète et le psaume. Azoté à Bango Jésus. On a nous qui était frère. Parce qu'il est encore un mystère. Mais tant qu'on va commis na pourquoi? Parce que l'écriture dit qu'il n'a pas le soir. Le soir c'est déjà le coucher du soleil. Et ça lui semblait n'être les cafés. Comme c'est son comportement. Comment tu vas inviter dans le bango? On est bango ne pas lipa ba pesa yo yenda zo lipa azo tombola zo buka yango azo pesa ba balia parce que les couchers du soleil ezaki ko identifier les brisements du pain tangwa buki lipa alimwe parce que le pain c'était son corps. Parce que tant que ça parle de la mort de Jésus. Tant que Jésus a sur la croix, après l'œuvre de la croix, Jésus physiquement il devient spirituel. Est-ce qu'on est malade? Et à ce moment, il y a un disciple mis se fungwami. En réalité, comme Boukalipa, ils ont la ouverture et à livre. Parce que les pains fermés, c'est les livres qui étaient fermés, frère. Voilà pourquoi Bazaki n'a mis sur le monde à terre. Mais tant qu'on livre Boukani, livre neuf Fungwami, et Bazi connaissance, mis sur Fungwami. Amen. C'est le Jésus que nous prêchons. Ce n'est plus le Jésus physique. Jésus est devenu spirituel. Voilà pourquoi l'écriture a bien te toyer bien les sous selon la chair. C'est-à-dire les autres sous la poste tout le monde a physique pour la côté Jésus est spirituel. Pourquoi? Parce que les centeniers a yebisa qui Jésus boy. Centeniers a yebisi Jésus. Jésus a lobi to kende na kotaranda kulayo. Centenier c'est un Romain. C'est un soldat romain qui dirigeait les 100 soldats. Serviteur n'était malade. A yebisi a lobi to kende na ndaku na yo. Po na Samela Moutoulao. Ça te l'a dit. Tu n'es pas digne d'entrer dans ma maison. Moutouala, ça qui est inspiré, frère. Pour ce qui est Jésus, il y a qui physiquement n'a pas s'entendre. L'Europe est au mouton et à Maïs sur un zoto. Alors, il dit seulement un mot. Mon serviteur sera guéri. C'est-à-dire, oh, il y a un dako, il y a centenier. Est-ce qu'on est malade? Ok, dako à centenier. Ok. Jésus a wana centenier. Ah, tant que vous allez en classe, hein? On a un malade, moi? C'est au canicite. Leo banako ki ma classe. Ok, makamawe zongi. Azwaringa malam? Ok, ça dit bazo solo là. Ya lobi dit seulement un mot. Mon serviteur sera guéri. Jésus physiquement quand on n'a pas centenier parce que n'a pas centenier ça pas ba nation. Azwaringa malam? Alobi dit seulement un mot. Jésus était où? Jésus était en Israël. Jésus est en Israël. Même si dit seulement un mot, mon serviteur guérira. Tant que Yesu soit loba, le loba ya Yesu est tamboli tie continue à pas s'atteindre. En réalité, Jésus était entré dans cette maison, mais par la parole. Parce que cette parole c'est une pierre. Ils en est libanga. Parce que balobi na Luc 26, et Luc 22. Jésus-Christ est la Gethsemane.
Yesu ku Getsemane asalaki le mouvement ya jet de pierre. alitingizika mvula na tupaka jiwe. C'est-à-dire le déplacement de Jésus zalaki distance ya kobwaka libanga. Na kupenda kwa Yesu kwa ni mule. C'est-à-dire lokolongola liloba Yesu ekota na ndako ya centenière. C'est-à-dire la parole est quittée Israël, la pierre est quittée Israël et y chez les nations comme la pierre de l'angle. Ça veut dire mutu abikisa mutu ezaka Jésus. Mais physiquement mon a été. C'est-à-dire biso après la mort de Jésus, de la grâce et il n'y a pas une abysso à la nation. Est-ce que vous avez madame? C'est après la mort de Jésus. De la grâce et il n'y a pas une abysso à la nation. De biso tozobi que la ngolu ya nzambe na simaliwa Yesu. C'est-à-dire Jésus physiquement comme pas la bisoté. Regardez ceci. Hérode azuba na nyonso ya mibali. Parce que bapesa ke nouvelle que roi abotami. Asangani na basadiseye na bafarisien na likanisi ya koboma bana nyonso ya mibali depuis 0 na 2 ans. Sikoyo na kati ya bana nyonso ya mibali Jésus bazali na kati. Est-ce que malamu? Bana wana nyonso ya mibali bakufaki c'est le corps de Jésus. Jésus qui est au milieu de l'esprit. Oh, c'est l'évangile éternel, frère. Et c'est l'évangile éternel. Est-ce que madame? Bana nyonso mibali babomi bango. Elobelaka la mort de Jésus. Jésus a koufi. Ange Joseph prend l'enfant boki mané en Égypte. Ah, c'est-à-dire moi la roque en Égypte était ce qui n'a pas bomi bana nyonso mibali. C'est-à-dire pour moi qui m'a en Égypte, il faut bana nyonso mibali bakufa. Oh, kokufa ya bana mibali c'est le corps de Jésus crucifié sur la croix. Parce que ça qui déjà signe que Jésus a kokufa na secret na alliance ya ba romain na ba sacrificateur na ba sadicéen. Na yeye sapashi kufa mwagano ya waromu wa sadokayo na wafarisayo. Bangonde bakoboma Jésus. Ni wata mwa Yesu. Bazawa bombe bano mpona nini? Bazala kobo eloko wana il ne régnerait pas sur nous, il ne régnera pas sur nous. C'est bazala kobo yake yende roi atakozala roi wate. C'est ça penser à Wara. Voilà pourquoi le jour où bakangi Jésus, quand Pilate a dit voici votre roi. Alors notre roi c'est César. Baboye a régné le corona bango. Crucifiez-les. Est-ce malin? Et quand on les crucifie, c'était déjà l'ombre que ses enfants mourront. C'était le corps de Jésus qui sera crucifié sur la croix. L'esprit ici, c'est Jésus qui quitte le corps. Il sera, c'est les Égyptiens. Dis-le, nous Yesu asonga na Israël était. Asana ne pas égyptien. Amen. Dis-le, Asana ne pas égyptien. Asana ne pas la bissoire, frère. Est-ce qu'on a madame? Ah, il va retourner. Parce que Jésus a dit qu'il venait d'Égypte. Azonga qui Israël. Azonga na Israël, c'est le retour de Jésus en Israël. Est-ce qu'on a malade? Azonga le conclut pour le baboy. Ba frère ya Juda. Oyo bazo pese ba hommage. Et ça nous biso premièrement église. Nde tozo pesa vrai Juda ba hommage. Est-ce que madame? Nous l'adorons parce qu'il est notre roi. Ba frère na yesa biso. Pour la nini? Parce que tango azalaki na kati ya côté de la maison. Baye koyebisa ye. Ta mama na bandeko no basali banda. Ase mama yako na bantu kwa nje. Abi mama na ngana bandeko na ngana. Ase mama na ndugu yangu. Ezali bao bazoka liloba pe baocha na misala. Ni wote na neno wanakuwa na les frères de Jésus ezali bao bazoloka liloba pe baocha na misala. Wangu wa Yesu washia neno wanakuwa na ika. Voilà pourquoi Jésus tango asekwa ki. Wakati Yesu afufuka. Aebisi Marie. Anamwambia Maria. Allez dire à mes frères. Wende waambie wa ndugu yangu. Balanda ngai
na Galilée. Walifuata kule Galilea. Se dit Jésus abenga ba disciple na ye baza ba frère na ye. Na Yesu alita wanafunzi sana kwa watu. Wali soki Jésus abengi yo frère na ye faut kumisa Nzambe. Na Yesu anapesa ndugu yako. C'est dit Jésus ayebi yo frère. Yesu anakujua. Et nous sommes les frères de Jésus. Shika watu kwa Yesu. Est-ce que madame? Parce que bana ya tata na ye. Batoto ya baba yake. Neza Israël. Do Israeli. Parce que bana ya tata na ye ezali nde baonyo so babotami par rapport à la loi. Ni wote walizalika kupitia sheria. Baone bazali bana ya tata na ye. Bana toa baba yake. Et bango pe bakoya ko se prosterner pa na ye. Abo batawa kuinama kumbele. Parce que cette vision elobelaka nde Joseph. Na ile onyo inasemeka Yosef. Parce que Judas asolezaka nde Joseph. Na Yuda anakwenda kwa Yosef. Oyo azwaki songe. Unakata ndoto. Ya koloba ke amoni les 11 gerbes. Anaona le mankunja mayani. Ezing et gumbameli gerbe na ye. Inaenda kuinama kumbele ile kunja kama mayani. Est-ce que madame? Et gumbameli gerbe na ye. Na inaenda kuinama. Après une deuxième songe. Na ile ndoto ya pili. 11 étoiles. Manyota 11. Moi na saza. Jua na mwezi. Et gumbameli étoile na ye. Inaenda kuinama kumbele. Le père a interprété. Na baba na niwo babiso. Asirafia maji. Ndio kwa adorer yo. Tutaenda kuabudu. Est-ce que madame? Elobeli wana kaka ya Israël, c'était déjà les rejets ya Joseph. C'est-à-dire, babo yaki Joseph, babo ba adorer. Amanakataka kuabudu. Voilà pourquoi bakendaki ko adorer en Égypte. Ni kwa maana baleta kuabudu mu Misri. Parce que nazoki le clôturer na kokangisa mouvement prophétique oyo. Naenda kuisha na kusema hii kubiza wa kinabii. Judas s'éloignaki na ba frère na ye pamba te. Na Yuda ashote mbali na ndugu wake bula. Avant Judas s'éloigner na ba frère na ye ezalaki na moment oyo Joseph bateki. Na mbele ya Yuda kwenda kwa ndugu yake ni wakati anamwisha Yosef. Tango bateki Joseph. Wanaisha Yusufu. Judas s'éloigna. Na pale Yuda anaenda. Parce que Judas c'est Joseph. Wale Yuda ni na moment na Joseph akende Égypte. Na pale Yosef anaenda Misri. Judas ndoli bandeko na yake wapi akei na Kana. Na ye Yuda anatoka nenda kule kukana. Est-ce que lenga malam? Amen. C'est aujourd'hui nous sommes battus tous adorer. Leo watu kwa tunamwabudu. Biso ndio tondimia za la roi na biso. Na sio tunajia sasa kwa mfalme wetu. Tondimia za la chef na biso. Tunapenda kwa mkubwa wetu. Tozo pesa adoration. Ngana maabudu. Dengo zo église awa tu es en train d'adorer ton Seigneur. Amen. Leo kanisa alikuwa anabudu Mungu Bwana wake. Mutu nyonso azana parole azana Saint Esprit na kati na ye. Yote kwa neno na Roho Mtakatifu. Il ne peut pas fuir le culte. Asiwezi kukimbia ibada. Kokima culte zali koya koboya kopesa adoration. Na kukimbia ibada ni nataka kuleta maabudu. Est-ce que malade? Nous adorons notre Dieu par notre vie, par nos offrandes. Et nous l'adorons. Parce que c'est lui qui est notre roi aujourd'hui. Est-ce que l'année madame? Pour la lolo Tosugawa, que le Seigneur vous bénisse. Tokangi biso biso ozo sambela. Tutafunga macho yetu tutaomba. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.